सुखर दिन आज्ञा सरीगला दुखर दिन आसी पहुंची गला तो मंदिर कौन ना बापा अनुमति सान भाई अनुमति पाइला परे आउ आज्ञा बड़ भाई अनुमति की अपेक्षा कलेनी ग्रहराज शनिकर अनुपस्थिति रे माल राजा संवरण को सांगे धरी वैवाहिक बंधन रे बांधी हेई तपति हस्तिना को फेरी गला ग्रहराज शनि आसिके पहुंचले सूर्य राजा कहले पुओ घटना यही भलिया ये तो आज्ञा ग्रह भितर राजा शनि राजा रागिले कहीं कहार नुह कहा जीवन से सलाम करते ना कहला क्रोधे जोर जोर क्रोधे जोर जोर ग्रह राज शनि ये बोले धिकार बचन मर्त्यर मानव स्वर्गमय पुर ये अधिकार संवरण ग्रहराज शनि डाकिला गला बापा कौन कल तमे बापा मते टिके जणैबा पूर्वरु एते बड़ निष्पत्ति तमे काहे कि नै गला बापा अरे हम करबी तांको दापत्य जीवन तमे किछि ठीक कलोनी बापा मु सेतरे काई हस्तक्षेप कर थांबी तमे ए कथा केनते सम्मति देई देला एवं जमा मध्य ए कथा सम्मति देई देला किंतु ए विवाह असंभव एबे भी समय अछि बापा जेते शीघ्र पारुच मो भौणी तपति के ठीक नै आसो ताहले मो कथा तमे मानी मनी बापा तमे जानी छ बापा ए ग्रह राज शनि कोन करि पारे तुमे सुनो बापा जदि मो कथा तुमे न रखिबा ए ग्रह राज शनि आदि प्राण करि देबो बापा रागिला शनि कइला तपति दुख पड़िले ससुर घर को जीवनी नहीं 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 भौणी घर को जीव सुख बेले भौणी घर को जीवनी ससुर घर को जीव सब भाई मान सुन जिते भाई बस सब भाई सुन सब भौणी माने सुन आज गोटे भाई भौणी संपर्क नाटक जेते भाई अछ जेते बेले हाथ रे पुला पुला टंका थबो ससुर घर को जीव शाली धाई आसी पाद धोइबो शाशु पण तो गानी रे बिंचिबो ससुर पोड़ो आनी की धोइबो सला भारी सम्मान दब आज्ञा जो दिन आपण भिकारी हे जिवे ससुर घर को जीवे गेट चापी पकई कि के क्वाड अंतर ध्यान हे जिवे जुआई आइलानी मागिबो केंदो आपण विपद पड़िले दरिद्र हे गले भौणी घर को जीवे दी धारे लुहा खरु बुहाई देबे कहबे भौणी लो भाई तुम भौणी मु तो भाई हां भाई कहबो भौणी लो भाई पाखरे किछि नै लो भाई आज गोटे एडे बड़ पर्व भाई तो भाई सुता छोटे आनी पाइलेनी भाई ओ कथा धरिबुनी मा भाई तोते मोर रहिला राण तू कहबुनी कथा पदिए टाण कथा दे भाई मो आखिरे केबे देबनी तो लुह
ରଖିବ ମାନ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ମୋ ରଖିବ ମାନ ଭାଇ ଭାଇ ରାଖିବ ଭଉଣୀ ତୁ ସିନା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଲୁ ଭାଇ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଲୋ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ସୁବିଧା ହେଲେ ତୋତେ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେବି ମୋର ପଇସା କଣ ହବ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ ଜାଣ ଏ ପୁତ୍ର କଥା ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ଭଲା ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ସେ ଦୁଃଖ ଜାଣି ପାରେ ନିଜ ଭଉଣୀ ନିଜ ଭଉଣୀ ନିଜ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଜାଣିବ ଭଉଣୀ କଥା ଭଉଣୀ ଜାଣିବ ଭାଇ କଥା ଭାଇ ମା ଜାଣିବ ପୁଅ କଥା ଯାର ମା ନାହିଁ ଯଦି ତା ବଡ ଭଉଣୀ ଅଛି ସେ ମା ଭୁଲିଯିବ ମୁଁ କାଇ ଏ କଥା କହିଲି ନା ଭାଇ କହିଲା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଦବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ତୁ ସିନା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଲୁ ମୁଁ ଦେଇ ପାରୁନି ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ମା ତୁ ଆସିକି ମୋ ଦୁଆରେ ଠିଆ ହଉଛୁ ଏଟା ବଡ କଥା ଭାଇ ଜୁଆଇ ଆସିବ ଭାଇ ଗଲା ପରେ ସେଇ ଭଉଣୀ ଗଡରେଜରୁ ଆଜ୍ଞା 3 ଖଣ୍ଡ 500 ଟଙ୍କିଆ କୋଉଠି ଭେନିଟିରେ ଲୁଚେଇକି ଥୋଇଥବ ବାହାର କରିବ ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ପଚାରିବେ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ପଳେଇଲେ ନା ଭାଇ ପରେ କିଛି ଆଣି ନଥିଲେ ଏଇ ଦେଖୁନ 3 ଖଣ୍ଡ 500 ଟଙ୍କିଆ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ କିଣିଦେବି ସେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀ ଭାଇ କଥା ଭଉଣୀ ବୁଝିବ ଆଉ ଭଉଣୀ କଥା ଭାଇ ବୁଝିବ ଭାଇ ନଦେଲେ ଭଉଣୀ କହିବନି ମୋ ଭାଇ ଦେଲାନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଭାଇ ନିଜ ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ବାପ ନଥିଲେ ବଡ ଭାଇ ସାନ ଭଉଣୀ କି ଏତେ ଆଦର କରିଥିଲେ ମତେ ପଚାରିଲାନି ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଦପତି ସମୟ ଆସିବ ଏ ଭାଇ ଗୋଡ ତଳକୁ ଫେରିବୁ ଭାଇ ଗୋଡ ତଳକୁ ଫେରିବୁ ডাকিলা গ্রহরাজ শোনে হইলা অগ্নি প্রলয় পবন বিধ্বংস করে দিও হস্তিনাথ চালো কলা চালো রে ভাই চালো রে বেগ বেগ হই চালো রে ভাই চালো রে গ্রহরাজ শনি পঠাই অছন্তি গ্রহরাজ শনি পঠাই অছন্তি এ হস্তিনাথ ভবন চালো রে ভাই চালো রে আমার দাবি সেটা অগস্ট 27